Wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa Reality Mambo TV, cha kwanza kabisa ninawasabai popote pale mlipo katika nchi tofauti na maeneo tofauti katika ulimwengu huu, nikiamini ya kwamba nyote mko wazima katika afya yenu kwa muda huu, mkitufuatilia habari zetu katika kituo chako kizuri cha habari Reality Mambo TV. Na hivyo nikiamini ya kwamba ulikuwa chonjo kwa kusubiri habari zetu ambazo unakwenda kukuletea siku ya leo, ambayo utakwenda kufaidia na ni hii siku ya tariki 2 mwezi wa 10 tariki 25. Ni habari ambazo ninakuletea ikiwa kwenye mic, nikikuletea habari za huko Ruchuru na maeneo ya huko Misisi katika tarafa la Fizi katika jimbo la South Kivu, na hivyo tu na kachonjo izidi kupata habari zetu. Na mara moja baada ya huo mtasari wa habari ambao nikuletea, tutagusia maeneo tofauti, basi na nikuletea habari kamili kutokana na huko tarafani Ruchuru ambako askari wa wazalendo katika kundi la CMC FDP wanaendelea kupambana kabisa katika mapambano makali sana katika eneo hiyo, wakipambana dhidi ya waasi wa M23, na hivyo sita kuchukulia muda wako, lakini ili kuacha usikilize yanaojiri ni hapa. Mapambano makali sana inaendelea mteritwari ya Ruchuru kati ya bazalendo ya CMC FDP batu ya Dominique Ndarutie na M23 Msheferi de Bwito. Donc porte parole wa hii mouvement yabo ya CMC FDP anaitwa Maître Héritier Gashegu wa porte parole anasema ke M23 njo ilianza kubaatake maposition zabo, lakini bo wakati bali riposte njo bitu biliharibika kungambo ya M23. Aseme bameneutralize 18 soldats ya M23 kwa ile mapambano yenyewe bamepigana mu village ama axe yenyewe banaita Mudugudu. Donc mu axe ya Mudugudu njo kwenyewe shida ilianzia. Anasema kama balipigana sana kwa ile maeneo, lakini apres boku riposte M23 balikimbilia mu mwingine yenyewe banaita Kabizo. Maître Eli Kashegu, donc porte-parole wa CMC FDP anasema kama bakafatana nabo mpaka Kabizo. Wakati balifika Kabizo kule sasa njo balibaingiza muambiskade ya mubaya sana yenye ilituma bana neutralize a peu près 18 soldats ya M23. Banasema kama vraiment balibasikilia huruma sana, sababu basoda ba mingi haba benye balenda kubadeployer kule haba ba soi-disant commando. Donc biko na babeba kule habana mabunduki, bako mikono wazi. Donc depuis Sylvain Ekenge, porte-parole wa FARDC, alifanya communiqué akasema kama anafanya apele ya kila Kongole mwenye anapatikana kwa hii mvuma yabo ya M23, kama alikuwa FARDC atoke arudie ama atafute njia ya kukimbia. Sasa habana tena confiance nabo, habako na wapatia mabunduki ba mingi, habana mabunduki, donc biko na babea kuvita bila mabunduki. Sasa njo kitu yenye pia ilileta shida. Donc baliingia mbiskade pale Kabizo, na pale njo kwenye bitu bilienda kuharibika sana, sababu kufatana na porte parole wa hii mouvement CMC FDP ya Dominique Ndarutie, porte parole wabo mwenye anaitwa Maître Héritier Gashugi njo mwenye iko nasema hii habari, anasema vraiment ba neutraliser à peu près 17 na bengine ba mingi balijileta après. Na tujielekeze mara moja huko maeneo Misisi tarafani Fizi, ambako kunasikika na kuonekana watu kushushwa kutoka milimani, ya kwamba wapate kushuka nyumbani kwa kutokana na kutokusikilizana kati ya kundi FABB na wazalendo wa SNPCC, na hivyo wakiwa huko kwenye milima ukiletwa mzozo fulani kwenye shimo la kuchimba madini la bwana Balene ambaye anaitwa kwa jina hilo, na hivyo tusikwende kuzungumza sana, lakini nikuachie upate kusikiliza hayo ambayo yamezungumzwa. Njo vile mimi nilikuwa kupori, basi njo kushuka na mie sai ninafika hapa kwa nyumba sai. Usikie movement kule hali haiko bien.
Nitaka kuambia tu hivi mon observance hapa sasa station haiko bien. Bishambuke na SNPCC banataka kupigana kumilima, banashusha batu yote. Dossier ilikuwa nani huyu raia umoya hivi ni malu wa mashimu, jina yake Meladen ule mwenye ulisikiaka tena balikia kwa leve mtu umoya hapa bwana Ali kushimu ya Demunga, bakambeba mpori kwa ngoma nzito numero 1 wa Bishambuke. Njoo hivi tena balikia na ile ule Meladen tena alikia na Bishambuke meme kwa ile shimo bali alivaka ule mtu kusema batumike par force, na ile shimo inapatikana pembeni ya camp eta major ya mzee William ya Kutumba kunako komanda en place Kaba. Njo akashuka na kikosi kuintimide bale wa Bishambuke walikuwa pale kushimu na kukamata ule Meladen mwenye alikuwa protege na basoda ya ngoma nzito ye Bishambuke, kumubeba mbaka kukaya SNPCC pale kwa ngoma. Njo Bishambuke yote bana kongolana mpaka mpori pale kumiti kote bonjo banayala baisha sogeza SNPCC banarudia kukaya hapo. Njo yuko nasema banataka enda kubapiga pale kwa ile kambo. SNPCC nao nasema bakipima tu kuchokoza na wena bapiga. Njo hivi population yote kupori yote biko na Bishambuke iko nazimisha mamoteri na kufukuza watu kupori kibalibere pori banataka kugombana. Njo station ya sai. Kutokana na hiyo, kuna mzalendo ambaye alisema sana vikali na kukanya jambo hilo na kuzidi kuzungumza zaidi kwa mambo kwa kina. Kutokana na huko kwenye uwanja wa vita, kuna watu wengine ambao wanabaki huku bila kufanya lolote, lakini kuna wapasho waende nao kwenye uwanja wa vita, kutokana na jinsi alivyosema huyo mzalendo ambaye kwa kutajwa jina. Basi na tumsikilize hapo. Kwa hiyo kitu nitapenda kusema, nilikata audio sababu niliona deja uliniita, nikaona tuongee kwanza kushimu ndogo. Brefe yenye niko napenda kusema iko hivi: siye kila mara watu watakuwa natuona tuko naongea mubaya, lakini tuko naongea marealite zenye ziko. Sababu gani tuko napenda kuongea hivi? Balisemaka yenye ilitumaka kuku iseme mubaya na kuaka ni pepo. Hapa na hapa ikubebe huko. Hapa kwa pepo ikubebe huko. Eske siye tunataka kuwa basoda bakule kuma migini ba huyu anakuya mwenye kwa na shimo yake baanze kutuetilize siye bazalendo baanze kutuetilize? Mbona abaitilize basoda ya serikali? Abaitilize jua nini na ba policier? Uko naona? Lakini juu ya ujinga wetu, ukosefu wa nidhamu na mafunzo, ndio ile banakuwa na tuitilize. Sasa sisi tunakuwa basoda ya mashimo. Na japokuwa sisi tuko basoda ba reserve arme benye beko na chunga raia na mali yake. Sasa Babishambuke balisha mi audio yangu uifungule mule mwenye mtakuifungule na diadresse kuba komanda Babishambuke benye kuwa kule Kimbi. Mi napenda nasema hivi: si wote tuko bakongomani, tuko si wote bakongomani, lakini kila watu beko na nafasi yao wenyewe walizaliwa. Bafulero huku kumaplene kwenye si tuko njo kwabo huku sektere ya Uvira njo hii tuko mwayo hivi, na njo kubafulero huku kuplene huku, na siye tuko babembe origine ya ile Fizi ile. Na kwa kuona watu wabeji kala bo peke, na ndio maana babembe beko huku kumaplene na bafulero beko kule kunani kuzone ya Fizi. Sasa hatuko hapa juu ya kuwa na unafiki wa kupenda kutumikisha vitu vya kupenda kuleteleta matapaja na mavurugo mu maeneo yenye familia zetu siye ziko naishi. Kuko mama shamba, kama tuko nakula huku ni ile mama shamba na ile mashimo yenye kuwa kule. Si hatuwezi penda sema mwe yenye kuwa kule mkufe njala, na wakati wale baraia beko natumika makazi ni baraia yetu si wote. Lakini comportement iko na jikomporte leo na bafulero haiko comportement mzuri. Kuko kitu fulani yenye iko beko napenda bafanye, ndio beko napenda sasa bajiingize mu vitu vyenye biko sawa, sababu tuwe tupigane baseme tena ndio vile babembe banaanzaka. Sababu gani? Si huku kuplene kwenye tuko huko ba generale tele, kila mtu yuko na jiundia vyake tu, anaitwa generale wa basoda 2 5 10. Lakini tufunge sasa fro huku biko na bashinda. Utakuta watu beko natembea mu Uvira mule generale mapika maaka yenye baliuza ndio balisha yalana na mu generale vile. Mais tuko huku kufro, tunafunga fro hivi, kuko maandalizi ya kazi. Lakini kuona wenzetu hivi kubalomba watu
beko napanda kubilima kule kuishia kubilima kule banashuka. Bafulero wenyewe beko napigana huku batu bashimidanganya. Ni wale bafulero beko naikala kule yulu kuma migini ya kule yulu kuma bilima. Ndio bafulero beko napigana. Lakini abote ba huku chini ni bongo. Tutataya watu hapa ba general na ba kolonele wenyewe beko naenda napachiko mapete kama iko natoka wapi atuyui. Abapigani. Inakuwa tu buchuruzi. Madelegation zikitoka Kinshasa kule, bonjo wanakuwa nenda kujipresenter mito general fulani niko na kikosi fasi fulani. Ni njoo hivi. Kuchongea watu tu na kazi yenyewe hawaioneshe kwenye iko. Tukisema hivi tunaonekana tuko babaya. Hatuko babaya, ni mentalite yenu. Hivi inakuwa pamwe ya combien de fois mko napanda kule kwa ngoma, mnatenda pigana na benzeni. Kwenda kudemare mtu mtenda demare mtu na section nani pleto. Eske ile ni kwa demarration ya kule njoo kubilima sasa isha kuwa bon njoo bakwenda kudemare watu na pleto mzima kule kumashimo ya watu. Ile mashimo yenyiko pale ni ya Bansen PCC au ni mashimo ya Mweba Bishambuke. Amuyo kama kule kuko mashimo ya baba yetu na yetu iko kule. Kama mtu anakuja kukupatia anastaki mtu. Funga ole mtu, umusambishe. Eske infraction, eske nani kubeba deni yako infraction? Mtu kubeba deni ni infraction. Inakuwa wewe uko na dai mwenzako, unakuwa unaenda na mapleto ya watu bapie kuingiza watu na mashimo ya watu kwa nguvu. Sasa hivi ndiko nasema watu bangekuwa sema wanapigana masase wale basoda. Nani mwenye angekuwa responsable ya wale watu? Ni ukosefu wa nizamu, akili yenu haiko sawa. Akili yenu iko ovyo. Mwe mulete tu maafa ya bure, tuko nalia wanaume huko. Huku njoko tuko nalia wanaume. Kama hautakuya huko, fro iko Lugezi, Bigaragara nafasi zingine kurura Mabui. Huko fro ya adui. Mwe wote muishaenda yalana kule kuma migini, njoo kuisha kwa mafro yenu. Ya kwenda na mnakuwa basoda kwenda kumashimo ya watu kwenda na ingiza watu njoo mnaonekana basoda. Kutia mafro kule vinabishinda. Hivi tuko nasema sikuko bafulero wenyewe wanazaliwa kule kumabilima ya kule Nganja kule na kule kote nani? Kule kote Marugezi na kwengine, wenyewe wanapasha simama juu ya kupambana na ule adui. Kule kumamilima ya Misisi na kule kumaachanga njoo kuna kwa mafro yenu na ile mapika yame na ma RPG. Hamna hata haya. Tuko nasema hivi trop. Ile vitu vikiongezeka vile tutaruhusu wale watoto mpigane na mtawafanya kitu. Hata huku kwenye tuko mimi niko nasema nishawaambia mfanye vyenye mnataka. Tuko hapa. Mpime tu risasi yenu tulimwa kwenye tutadestabilize na hapa hatutatoka. Hapana kuchezea na akili za ndio balide ya hii movement. Kama leo watu wanaonekana na kusikilika mko bazalendo na bageneral mko enda jipatika Mweba Fulero. Mnapigana hata vita ya wapi? Yenye mnaweza pigana vita saa hapa wetu tuko naongea hapa. Haiko hata siku mzee hii nani yangu ubasikilizishe wale wenyewe batakuwa mu. Na vya mwisho ni kusema, napenda kusema hivi. Kwanza Demonga, mimi ndio JD wa movement ya SNPCC. Kwanza Demonga na ule nani mwenye alitapenda basoda bapigane masase pale. Bote mubafunge. Nisikia wanafungwa, mimi peke nitaleta order yenye nitababebesha pale kuma moto na batafika hapa. Na ule mwenye atatia faze pale. Nitaambia grupe zote zenye kuwa kule na FRDC tutaiambia. Atasagwa vikali sana. Foka Mike ule alifanya bake kule. Kuko nini? Juu tuko na ikalikala kimya tu. Mwe mnaweza tusindia sie. Mko na nini chenye mnaweza tuweza nini? Mnaweza tuko na kopere na inchi za ina gani juu ya hii vita mwe. Mjeshimie sana, mjitie pa nafasi yenu. Ile mavurugo yote mko natia kule njoo kwetu. Huku kwenye tuko hakuna kwetu. Tuko ni kwetu sababu tuko bakongole. Kwa kuzaliwa na nini kule njoo kwetu. Na Mweba Fulero huku kumaplane njoo kwenu. Mkikwazika mke mfunge kwanza huku na sisi turudie kwanza kule. Tutapiga adui mwekwa Minembwe na mwe mpigane na kama mtaacha huku wazi. Ala. Mzee njoo ile. Demonga na ule Meladene bafungwe. Na hili audio zangu basikilizishe bali. Watu wenyewe bana nizamu. Nikitoa shukrani kubwa sana kwa kufika tamati ya kipindi chetu, nilikuletea ya kwamba upate kufaidia habari ambazo zinazozidi kusonga mbele katika nchi ya DRC, na hata wakati wowote ule ambao utakaokuwa wenye kufaidia habari hizo, usisahau kabisa kuwasambazia wengine
hata kujiunga hapo chini wanaandika subscribe au sabone. Unaweza tu click hapo na kubonyeza alama ya kengele ili ukuwe unapata habari zetu zote kwa ujumla. Hivyo tu na niseme asante kwa kutokana na wewe kwa mwanzo hadi mwisho. Tutakutana tena hata wakati mwingine. Asante.